बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशनी लाइट चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, कुरुलुश उस्मान की किस्त नंबर 51 तो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग साबित हुई, जिसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार था, और वो था अब्दुर्रहमान गाजी की शहादत। आखिरकार अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल एल ने भी कुरुलुश उस्मान को खुदा हाफिज कह दिया, और ये हमारे लिए एकदम अचानक था। अब्दुर्रहमान एल्ब का ये 7 साल सफर जो हमारे साथ दिरुल शारतुरुल और कुरुलुश उस्मान की सूरत में गुजरा, ये एक यादगार सफर था। और बुरान को बचाते हुए इनकी जिस तरह शहादत दिखाई गई, उस सीन ने बहुत दुखी किया, और आखिरकार कुरुलुश उस्मान में से एक और हकीकी किरदार खत्म हो गया। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि अब्दुर्रहमान एल्ब का किरदार खत्म होने पर आप लोगों के क्या जज्बात और तासुरात हैं। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले जरकोताई की तारीख के बारे में अपनी वीडियो में कहा था कि अगर महमद बोजदैक कुरुलुश उस्मान के तीसरे सीजन में तुर्गुत एल्ब को वापस लाएंगे, तो इससे पहले इन्हें कुछ फालतू किरदारों का खात्मा करना होगा जो कि गैर हकीकी भी हों, मसलन जरकोताई। मगर मुझे ये नहीं मालूम था कि उससे अगली ही किस्त में अब्दुर्रहमान एल्ब जैसे हकीकी किरदार का खात्मा कर दिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके बहुत से सॉलिड वजूहात हैं जो कि मैं अब आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉनर एल्ब के बाद अब्दुर्रहमान गाजी ने भी कुरुलुश उस्मान को खुदा हाफिज क्यों कह दिया, अब्दुर्रहमान एल्ब को शहीद करवाने की क्या वजह है, और नाज़रीन इकराम, इनकी दिरुल शारतुरुल और कुरुलुश उस्मान में शादी क्यों ना करवाई गई, और ये कुरुलुश उस्मान के सबसे मजलूम किरदार कैसे हैं। और इसके अलावा मैं आप लोगों को मुख्तसरन अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाले अदाकार जलाल एल के बारे में कुछ मालूमात दूंगी। नाज़रीन इकराम, अब्दुर्रहमान एल्ब दिरुल शारतुरुल की यादों में से हैं और एक हकीकी तारीखी किरदार है। ये भी तुर्गुत एल्ब की तरह उन एल्ब्स में से हैं जिन्होंने 4 नस्लों तक काई कबीले की खिदमत की, यानी पहले सुलेमान शाह, फिर एर्तुगरुल गाजी, फिर उस्मान गाजी और फिर ओरहान गाजी। अब्दुर्रहमान गाजी ने भी तुर्गुत एल्ब की तरह 125 साल उम्र पाई और इनकी वफात 1329 में ओरहान गाजी के दौर में अस्का शहर के करीब एक गाँव में हुई, जिसका नाम इनके नाम पर रख दिया गया था। इनकी मुकम्मल तारीख, जिसमें इनकी शादी एक बाज़ंतीनी शहजादी के साथ क्यों और कैसे हुई, इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, और अगर आप लोग देखना चाहें तो ऊपर आई बटन पर जाकर क्लिक करें। अब्दुर्रहमान गाजी का नाम सल्तनत उस्मानिया की तारीख में एक बहादुर कमांडर की हैसियत से दर्ज है, और इनकी जंगी खिदमत और फतूहात की वजह से इन्हें गाजी का खिताब दिया गया। और नाज़रीन इकराम, अब्दुर्रहमान गाजी का किरदार अदा करने वाला अदाकार जलाल एल उन तुर्क अदाकारों में से हैं जो पाकिस्तान के हर अहम दिन पर पाकिस्तानियों के लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद के पैगामात और दुआएं भेजते हैं। अब भी इसी साल यानी 23 मार्च को योम पाकिस्तान के मौके पर उन्होंने हमें सलाम और मुबारकबाद भेजी। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मैं अपने दिल जज्बात से पाकिस्तान के कौम दी की मुबारक बात पेश करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। और बात चल पाकिस्तान में बिरतिहाई इंशाअल्लाह। दिल पाकिस्तान, जान जान तुर्की, एक पाकिस्तान ब्रदरहुड जिंदाबाद। जलाल एल की सबसे बड़ी खूबी जिससे हम तमाम मुसलमान मोहब्बत करते हैं वो ये है कि वो आम जिंदगी में भी सच्चे मुसलमान हैं, और इस हवाले से वो दिरुल शारतुरुल के बाकी तमाम अदाकारों से मुख्तलिफ हैं। इनका लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी मगरबी नहीं, और सोशल मीडिया पर भी इनकी कभी कोई ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली जिनमें उन्होंने किसी अदाकारा को साथ चिपका रखा हो या किसी बेहुदा अंदाज में हो। हमेशा ड्रामे में इनका फीमेल अदाकाराओं से एक फासला देखा गया, और जो बैक स्टेज फोटोज या वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं उनमें भी हमने इनका फीमेल अदाकारों से यही रवैया देखा है। और इसीलिए नाज़रीन इकराम, अगर ड्रामे में जलाल एल रहते तो इनकी शादी दिखाना मुमकिन न था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ड्रामों की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और बेशक ये एक इस्लामी तारीखी ड्रामा है, मगर जाहिर सी बात है कि इसमें किरदार हकीकी जिंदगी से लिए जाते हैं और इस्लामी तारीख हमारे सामने पेश करने की कोशिश की जाती है। इसलिए गैर मर्द और औरतों को आपस में मियाँ बीवी भी बनना पड़ता है, और इसीलिए कुछ सीन्स भी ऐसे शामिल किए जाते हैं। मगर अब्दुर्रहमान एल्ब यानी जलाल एल इस तरह के सीन्स कभी नहीं कर सकते थे। इसलिए अगर इनका किरदार इस ड्रामे में आगे तक रहता भी, तब भी इनके लिए नामुमकिन था कि किसी अदाकारा को इनके साथ कास्ट किया जाता, क्योंकि जलाल एल वो शख्स हैं कि तुर्की जैसे सेकुलर माहौल में भी अपनी शादी के मौके पर इनकी बीवी बाहिजाब थी।
ان کی شادی میں طیب ایردوان بھی شامل ہوئے تھے اور ان کی بیوی بھی حجاب میں تھی۔ اب آپ لوگ تصور کریں کہ شادی جیسے موقع پر بہت سے مذہبی اور دیندار لوگ بھی دنیا دار بن جاتے ہیں کہ جی یہ تو خوشی کا موقع ہے، مگر جلال ایل نے اس موقع پر بھی اپنی شناخت کو یاد رکھا اور سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر میں یہ کبھی ہمیں عمرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور کبھی درس سنتے ہوئے اور کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ افطار کرتے ہوئے۔ آپ انہیں کبھی قرآن مجید کے نسخے تقسیم کرتے دیکھیں گے اور کبھی اپنی خوبصورت آواز میں پیاری سی تلاوت کرتے سنیں گے، کبھی یہ کسی غیر مسلم کو کلمہ پڑھوا کر مسلمان کرتے نظر آئیں گے اور کبھی ترکی آنے والے پاکستانیوں کی مہمان نوازی کر رہے ہوں گے، کبھی یہ آپ لوگوں کو پاکستانی بچوں کو اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے نظر آئیں گے اور کبھی ان کے ساتھ کھیلتے کودتے، یہاں تک کہ یہ آپ کو گائے اور بھینسوں کے ساتھ نظر آ جائیں گے، لیکن کبھی کسی اداکارہ کے ساتھ بےہودہ انداز میں تصویر بناتے ہرگز نظر نہیں آئیں گے۔ ناظرین اکرام، جلال ایل مسلمانوں سے اور خاص طور پر پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ان کا یہ ڈرامہ چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ تو ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اب ترک لالا پر کام کرنے کا وقت آ گیا ہے اور اس ڈرامے میں پاکستانی اداکار بھی شامل ہیں، تو اب جلال ایل کے لیے بیک وقت 2 ڈراموں میں کام کرنا ممکن نہ تھا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ترک لالا میں ان کا کوئی اہم رول ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ قرولش عثمان میں عبد الرحمن غازی کے کردار کے ساتھ کچھ ناانصافی ہوئی ہے؟ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ قرولش عثمان کے پہلے سیزن میں ان کا بازو کاٹ دیا گیا اور وہ فائٹ پہلے کی طرح فریلی نہیں کر سکتے تھے، اور اس کے بعد سیزن 2 میں ارطغرل غازی جب بیمار تھے تو عبد الرحمن الپ کو ان کے سرہانے بٹھا دیا گیا، جو کہ ارطغرل غازی کے ہوش آنے پر قبیلے اور عثمان کی تمام خبریں دیتے تھے، یعنی عملی طور پر ان کا عثمان غازی کی مہمات سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ 1-2 فائٹس ان کی سیزن میں ضرور شامل کی گئی ہیں، مگر اس کے علاوہ وہ عملاً ان ایکٹیو نظر آئے، اور اب تو ان کا کردار ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ محمد بوزدیک ان کا کردار ختم نہ کرتے اور کوئی اور عبد الرحمن الپ لے آتے، مگر پھر ہم لوگوں کا کیا ہوتا جنہوں نے نیا کردار لانے پر محمد بوزدیک کے خلاف تنقید کا پہاڑ کھڑا کر دینا تھا، اور ہمیں نئے اداکار کو ایکسپٹ کرنے میں بھی کافی وقت لگتا۔ اس لیے ہمیشہ محمد بوزدیک نے یہی مناسب سمجھا کہ حلیمہ سلطان، کونور الپ کے بعد اب عبد الرحمن غازی کا کردار بھی سرے سے ہی ختم کر دیا جائے، اور اب ڈرامے میں فکشنل کردار ہی رہ گئے ہیں۔ اب پیچھے رہ گئے بامسی، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے بھی ہاتھ کا ہی مسئلہ دکھایا گیا ہے، اور ہم ترس گئے ہیں کہ بامسی بے کی دونوں ہاتھوں سے ان کی سگنیچر فائٹ دیکھ سکیں۔ بہرحال تاریخی حساب سے دیکھا جائے تو عبد الرحمن غازی کا کردار ان کی عمر سے 35 یا 40 سال پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے، مگر ہمیں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب ہم انہیں ترک لالا نامی سیریز میں ایک نئے انداز میں دیکھ سکیں گے۔ ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔